Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Alhamdulillah. Hadratal habaib al-muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, ajunan sateja, orang-orang yang saya pamulja sareng ajunan Allah. Utamapun dekal Habib Hamzah Segaf bon satejana para ulama, para ahli ilmu, para kiai hadir setiap seput asmana namung tak ngurangi kacang kolan abdina ada ke para ajunan. Semoga bermula-mula kalaban perkumpulan yang malam mangken seperti sabab dan kula ajun sateja seperti orang si ontong si pecerah fid din wa dunya wal akhirah. Ban tentu ngarep ka Gusti Allah malam-muka ibri kenangan dalam surga Gusti Allah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin amin ya rabbal alamin. Singkat saos taritan saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dak ajunipun Allah. Si ampun mapolong dan kula ayun sateja dalam rangka acara walimatul aqiqah. Engki kadinto salian semulja putra si asmaipun Muhammad Uthman Affan. Si kadimah ngarep katen kula ban ayun sateja marmo ke Muhammad Uthman Affan ngento berarti anak si mampu ben si bisa apek teh kareng sepanah. Anak sing ngagungi ilmu saya malaki, ilmu saya barokah, ben ilmu saya manfaat, ben teti wasilah ka jempenereng sepanah. Kalaban tetebuan anak sesaleh amin ya rabbal alamin. Hadirin saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngak cek bahwasanya dan kulaban ajun sateja ka ento parloh ban ngemis dak ka ajun epon Allah Subhanahu wa taala lebat amal-amal sekala ko sareng dan kulaban ajun sateja. Melan al-Imam Al-Ghazali ka dito pan adebu dak ka dan kulaban ajunan utamanya pon dak ke santre-santrena. Ma lam ya'mal lam tajidul ajr. Engkau ben gake mun tak ngelakoni amal-amal si bagus, amal si saya akati ingai malam mangken. Tak kira andi kencerun se ebeki sar Gusti Allah kasing kok ben kakake. Artinya apa? Pahala se bisa ebeki se patron sareng ajun epon Allah kalaban kadar amal se kelako sareng ten kula ben ajunan. Amal soleh, amal sesae, amal se bisa eporop sareng ten kula ben ajunan pagi kalaban kencerun se sediaki sareng ajun epon Allah Subhanahu wa taala. Malam ta'mal lam tajidil ajr. Itu bagi orang yang tak ngelakoni amal sesae tak kira oleh kencerun sareng ajun epon Allah Subhanahu wa taala. Milan ajrata aki hadirin saya pamul sareng Allah Subhanahu wa taala anna rajulan min bani Israel abadallahi taala 70 sanah. Bada orang di kalangan Bani Israel abak nak deto ibadana banyakna 70. Berapa 70 je dah? Petong bolo tahun. Ibadah malolo. Tetapi tak guna kung ibadana. Siang malam pagi sore guna ki untuk ibadah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Metorot akal, kadin to kelakuan sesae berupa ibadah dekat Gusti Allah pasti abak nak ento bakal ngaulia kuncurun si sangat rajah dekat kajunipun Allah Subhanahu wa taala. Tentu mun kencen pakunik oleh akan tapi taretan si pamul je sareng Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalahu Allah ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma tilkal ibadah la yaligu bihi dukhulul jannah. Gusti Allah Subhanahu wa taala abri parenta ban abri tugas dak kasitung malaikat supaya abri oning dak ka orang jadi kelak dak ke Bani Israel cak bahwasanya abna taka ibadah aban tak kira bisa jadi sabab masuk nak dalam surga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mon oleh nak kencuran oleh tapi tak kira berhenti sebab masuk na abak nak dalam surga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya taritan saya pamul je sareng Allah Subhanahu wa taala sampai ada bagi malaikat ka adin to sampai ngucap dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kabala ya dak ka tangka bula jadi ya saya banyak na 70 tahun guna ki ibadah ka kapi. Tapi ibadah nak kelak tak akunah tak titi sebab abak na masuk ke dalam surga. Akhirnya kabala ongko dak kakak dinto penapanya mana dak kakak dinto kabul Gusti Allah dak ka orang si Bani Israel killa raja al malaku qala Allah taala madza qala abdi mari kabala eki apa jantang bula jantang kabula killa ada bu gala ilahi anta alamu bima gala ajun ka itu lebih oning penapa si eta beki sareng kabulun panjenengan killa ajob napa panjenengan lebih oning. Maka tebun Gusti Allah Subhanahu wa taala etebeki bahwasannya idhuwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nu'rid anhu ushidu ya malaikati anni qad ghafartulah. Kabala ya dak orang jadi lam yu'rid mun keng abana jadi enggan atau bemingu atau betanda dak ka ibadana seko fanahnu ma'al karam engko are orang se loman
engkau dia orang sebelas, engkau dia orang yang tak cerai, si dermawan tebun Gusti Allah Subhanahu wa taala. La nu'rid anhu bancak sampai nyalenta dari sengkok tebun Gusti Allah. Ushidu saksi ben ka kitang malaikat ya. Gad gharfartu lahu engkau nyapro deka tangka bulu gelak si abana begitu angko si abana tak nerima artinya orang gelak i'tirad deka Gusti Allah Subhanahu wa taala tak anda sabab engkau ten kula kali itu ibadah pun belum petong puluh tahun Gusti apa ten kula tak bisa masuk neraka tapi karena abana kaito nga oleh karam dari Gusti Allah Subhanahu wa taala anugerah yang Allah berikan Gusti Allah beri sifat belas ada kekain toga bula sehingga Gusti Allah Subhanahu wa taala nyapora bani pasalamat sareng ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Ban nomor 2 taritan saya pamal sareng Allah Subhanahu wa taala. Bada salah sitong ulama sallallahu Nabi Muhammad. Salah sitong ulama kadin to ete beki cek bahwasannya ulama kain to nyamna Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh kain to ulama dari Maroko. Maghrib dari Maroko. Beliau kain to ahli ibadah, bon alim, kiai raja nih kah. Beningatan ku lebih pancenengan. Kain to suatu ketika beliau asolat yentare ben malaikat. Syekh debuna. Ajunan gak dinto beni termasuk kabulah Gusti Allah si bekal nganang naswarkan Gusti Allah. Ngucut saya man Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Boh, si engkau ibadah dia. Tapi beliau tak putus asa taretan. Mun terkuluan pancenengan, mun nek mirang kabar kakek percuma maki salat apa saah atau ibadah selain pakun neraka. Rakir kuluan pancenengan semakin giat panapa sangkai tadi kok pakun masuk neraka. Kebanyakan mungkin dan kebanyakan lepas putus asa gak ada. Engkau maki salat pakun neraka. Maki apa saah pakun neraka. Tapi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ketika ngiding kabar cak bahasanya Gusti Allah pekalangan nah dak ka Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh kento geda ka neraka beliau kento bener monya susah. Tetapi beliau kento tak putus asa ilit hini jareng ko pabed sareng Gusti Allah ciptaki sareng Gusti Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ditorot lah engko bahasa neraka pecan pangeran. Maka ento saya debu kelaban sifat jais. Allah memasukkan bulan dak ke neraka iya, ke surga iya. Maka Gusti Allah Subhanahu wa taala kento benang. Memasukkan bulan ke neraka iya, ke surga iya. Tapi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tak putus asa tetap ibadah kalaban ikhlas. Tapi beliau tak bambu nyon saporah ke Gusti Allah. Eker-beker ben beliau tu sapang kok. Cek beliau gadin to, aduh mun suruh kiai, ahli ibadah, ahli wirid. Wah, orang soleh ban tayang atan kula ban wajunan. Kula sampean kan siang malam kadang bada kok jakuran orang bersih rasana, rasane orang. Aduh la kafi bad. Dah cuba amal kula ban sampean. Tapi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh amal kento ibadah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhir beliau kadin taritan mikir kalero apa engkau. Ternyata Gusti Allah kento pernah duka. Ini lagi Gusti Allah pernah tukah dekat Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh sabab beliau kento lambe kurang lebih tebunan beliau engkau Arya pernah yolog bentang reng sepo bitang embu kurang lebih umur 15 tahun. Cong engkau ngiding engkau ngalamat tengil sebun Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Cong dung matedung sengkau duh embu ngolok kena dung matedung sebun Syekh Abdul Aziz. Le sabab olok kena embu sengkau ngalamat tengil jadi ya Gusti Allah tukah ke sengkau. Pas engkau beri kabar je bahwasanya sengko are pekalangan nerakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semenjak jadi engkau tahu cabanya sabab engkau rengal matengel ketika yolok tangambu maka engkau are pak made pak dek ke satu jeuna tang santre tang moret tang peuleuh tang tetangkeh bahkan dek ka orang selebur ben se cinta ke sengko engkau selalu maenga senga je sampai engkau ben kakinya kareng sepo dua. Karena sabab ring sepo dua ada bisa tetilan jalan aba ka ento pecrah o tabe tetilan jalan ten kula ben ajunan tak salamat. Muhammad Utsman Affan ka adin to Islam teh malam mangkin supaya ka adin to Muhammad Utsman Affan teti anak si abek teh si mabunga si macemper ben tentana selamat si kandi sareng Muhammad Utsman Affan ka ento ben paki pekalangan swarga Gusti Allah amin Allahumma amin. Ayo sekian di ring sepo abek teh ka ring sepo nah. Baik emak, pak, embu, yang sepo, siampun sete, siapa nalopah dan kula badan saja adu aki
ban bahkan aziarah dek karya dek kakuburan saya kandik ring sepotan kula ban sateja manamuka ketika cemperan kapungan kesenangan dek ring sepotan kula ban ajunan sateja amin Allahumma amin malarmo ke barokah manfaat ilmu saya pada pak beti sabab dan kula yang sateja masuk ke dalam surga Gusti Allah pakempang ke dalam surga Gusti Allah petakaca dalam tunyatan kula ajunan hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah amin Allahumma amin. Dan saya terakhir keadaan rutinan sebulan sekalian saya babada sarang lora nuri saya insyaallah saben malam Kamis karena samangken katepaan bada selamatan ben bada udur maju sagoni insyaallah tiap akhir bulan Maturah janneng Maturah bulan Hijriah ti bisa konfirmasi mulai ba'dal isya pancenan lastare saya baca kadin toh Yasin Hizbul Sakron Ratibul Haddad ban Maulid sakater nasihat kalam-kalam salaf dari ulama-ulama lambek saya pada pak sarang tan kula saya insyaallah bakal setia sangon tan kula badanya sateja manabi beda kalangkengan bekto esokna hadir sateja utamai pun nak kana ben sepo-sepo kento sewajib bisa titi contoh dek kesenak kana cak bahasanya kento bakal titi sangon abek paki ketika ngadep dak kajian ban Allah amin ya rabbal alamin hakadha minni wa lafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.